हम में से वजीर आजम क्यों नहीं बनता? देखा जाए हमारा पहला जनरल गोरा, दूसरा जनरल गोरा। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल हो रहा है, उसमें आ रहे हैं इकरार और हसन, जाकर आपको दिखाते हैं। उससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इकरार हसन साहब को दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और जामिया पंजाब के गयूर तलबा और तालिबात से मुखातिब हों। आपकी भरपूर तालियों में इकरार हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैलेंज ये है कि इस समत को खामोश रहना है उनकी निस्बत, ठीक है? चलिए, लेकिन वहाँ से बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जुनून का, आपके इस जज्बे का। परवरदिगार सलामत रखे। बस मैं आपसे एक नया ख्याल है पाकिस्तान की सियासत के एतबार से, वो मैं चाहूँगा कि आज इतना अच्छा क्राउड माशाल्लाह यहाँ मौजूद है, इतना समझदार, इतना सुलझा हुआ, इतना मुअद्दब और इतना एनर्जेटिक। तो ज़्यादा हो गया। मुझे आप सबसे एक सवाल करना है, आपसे भी और फिर मैं अपने जो मेरे भाई हैं उनसे भी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ये सोचा है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकते हैं? बहुत ध्यानदारी से बताना। अच्छा जी, आप में से भी। अच्छा, यानी चले सवाल को दोबारा से कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहते हैं? अच्छा जी, चलिए ठीक हो गया। अब ये बताएं कि कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस मौजूदा सियासी निज़ाम में या इस सिस्टम के अंदर या इन हालात हाजरा में आपको ये मौका मिल सकता है कि अगर आप एलिजिबल हैं, बासलाहियत है, तो आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं? कितने लोगों को यकीन है इस सिस्टम के ऊपर? हाँ, देखिए, अब इस पे हम जरा आज थोड़ी सी 2-4 मिनट की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने की सलाहियत रखते हैं, जो किसी सूबे का वज़ीर आला बनने की सलाहियत रखते हैं, जो किसी महकमे का वज़ीर बनने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन चूंकि आप में से बहुत सारे लोग जागीरदारों की औलादे नहीं हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के आबाओ अजदाद हुक्मरान नहीं रहे, या आप में से बहुत सारे लोगों का ताल्लुक इस मुल्क की अशराफिया से नहीं है, तो इसलिए आपको लगता है कि आप में से कोई भी शायद प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा ही है ना? ये इसके अलावा कोई और वजह है आपके ख्याल में? ये है कि हम उस सिस्टम के जो अशराफिया के लोग हैं उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, तो शायद इसलिए आज मैं आप सबको एक दावत देना चाहता हूँ। ज़रा इस पर सोचिएगा और फिर ज़रा इख्तिताम पे मैं बताऊँगा कि करना क्या है। मुझे ये लगता है कि दुनिया भर का जो सियासी निज़ाम है वो हकीकी जमहूरी सियासी जमातों पर मुनहसर करता है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से एक आध के सिवा शख्सियात के गिर्द घूमती हुई जमातें हैं। मैं नाम लिए बगैर आप कोई भी पॉलिटिकल लीडर सोच लें, मिसाल ले लेते हैं, आप नवाज शरीफ साहब का नाम ले लीजिए, आप इमरान खान साहब का नाम ले लें, आप आसिफ, यही बात यानी हमारे यहाँ हम अभी तक शख्सियात के गिर्द घूमते हुए लोग हैं। हमें एक ऐसी सियासी जमात की जरूरत है जिसमें आप भी यहाँ बैठा हुआ हर आदमी अपनी सलाहियत के एतबार से उस सियासी जमात का चेयरमैन, उस सियासी जमात का प्रेसिडेंट बन सकता हो, उस सियासी जमात का वजीर आजम का उम्मीदवार हो सकता हो। अब ये बताइए, क्या कभी ये मुमकिन है कि नून लीग में नवाज शरीफ साहब या उनके खानदान के अलावा कभी कोई वजीर आजम का उम्मीदवार हो सकता है इलेक्शन में? अच्छा,
اب دیکھیں دل پہ ذرا ہاتھ رکھیں تسلی سے, کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ کون؟ نہیں ہو سکتا. دیانتدارانہ بات یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے اوکے. اچھا یہ بتائیے زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی ممکن ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی اور وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ آپ چاہیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو میں بات, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ, چلے سوال دوبارہ پوچھتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ میں کیا کوئی ایسا ہے جو عمران خان صاحب سے کم محب وطن ہے؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے گا جی میں محب وطن نہیں ہوں. آپ نہیں ہیں محب وطن؟ اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں اقوام متحدہ میں یا دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر موقع ملے تو وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات نہیں کریں گے؟ کون ایسا جو ہاتھ کھڑا کرے کہ جس کو موقع ملے اور وہ آواز بلند نہیں کرے گا حرمت اچھا ٹھیک, میں آپ لوگوں میں سے پوچھ رہا ہوں فی الحال, ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ پاکستان سے پیار بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ حرمت رسول کی بات بھی کرنا چاہیں گے, آپ میں سے بہت بات, تو آپ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں چلے 5-10 برس کے لیے آپ جس کو محبوب لیڈر سمجھتے ہیں آپ مان لیجئے کہ وہی پاکستان کا سیویئر ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہم سب کو مل کے ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا کہ جس میں آپ لوگوں میں سے بھی یونین کاؤنسل سے لے کے وارڈ سے لے کے وفاق کی سطح تک, مرکز کی سطح تک لیڈرز بنے. صرف اشرافیہ سے, صرف جاگیرداروں سے, وڈیروں سے, ٹیوانوں سے, چودھریوں سے, مخدوموں سے لیڈر بن کر سامنے نہ آئے, ان میں سے وزیر نہ ہو, ان میں سے ایم این ایز, ایم پی ایس نہ ہو, ان میں سے وزرائے اعظم نہ ہو, ایک عام آدمی بھی, ایک باصلاحیت نوجوان بھی پاکستان میں وزارت اعلیٰ کے منصب تک پہنچ سکے. اور I hope کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ جو پاکستان کے اعلیٰ ترین مناصب پر فائز ہوں. اس سسٹم کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ایک حقیقی جمہوری سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. تو اس ڈسکشن کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا آج اوپن کریں. آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال, خواتین میں سے یہاں دیجئے, یہاں سے آغاز کرتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. وہ میرے خیال شاید بات کرنا چاہتے, آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ بس 5 منٹ کی اور خاموشی کی درخواست ہے آپ سب سے, پلیز. السلام علیکم, میرا نام اقرا نورین ہے. میرا آپ سے کوئی سوال تو نہیں ہے, لیکن آج ہمارے لیے بہت زیادہ لکی دن ہے. آج ہم نے 18 ایئر ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی ہے ماشاءاللہ. اب ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام نمشا بانو ہے, اور میں ایسا کسی کی اکثر لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ بی ٹی ایس کے فین ہے, کوئی کسی کا فین ہوتا ہے, کوئی کسی کے, مطلب اسپیشلی لڑکیاں ایکٹرس کی بہت بڑی فین ہوتی ہیں. سر میں کسی کی کوئی فین نہیں ہوں, اور اسپیشلی فین اس کا بنا جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہوتی ہے, اس کا کوئی کردار ہو, کچھ کارنامے ایسے ہوں. تو سر میں آپ کی فین ہوں, آپ کی دلدادہ ہوں بہت زیادہ. اور سر میرا سوال ہے کہ اکثر لوگوں کو میں کسی سے بات کروں کہ کی جو کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایویڈنس بیس ہوتی ہیں, وہ ہر چیز کو پیش کرتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ. تو سر آپ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے کنٹینٹ بیسڈ ہوتی ہیں, ان کا سارا جو کارنامے کرتے ہیں کہ پیچھے سے انہوں نے پلان کیے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ بہت سارا سوال جیسے میں سننے کو ملا. مختصر میں اپنی کوئی دفاع کے لیے یہاں موجود نہیں ہوں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے نا کہ کیا ایک رشوت لینے والا جس کو ہم پکڑتے ہیں, ایس ایچ او ہے, ڈی ایس پی ہے, ایس پی ہے, محکمہ کا سربراہ ہے, تو کیا وہ صرف میرے پلانٹیڈ پروگرام کے لیے اپنی نوکری یا اپنی ضلالت برداشت کرنا چاہے گا, یا جن بچیوں کو ہم بازیاب کروا رہے ہوتے ہیں 20-22 سال سے جو اغوا ہوئی بچیاں ہیں انہیں ہم نے ریکور کیا, تو جن لوگوں سے ہم ریکور کروا رہے ہوتے ہیں کیا وہ اپنا چہرہ ایک ڈرامے کے لیے دنیا بھر کے سامنے ذلیل کروانا پسند کریں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اب تک کوئی تقریباً 2-3 ہزار کے قریب پروگرام کیے ہیں. ان میں بہت سارے پولیس والے, ان میں بہت سارے کرپٹ لوگ, ان میں بہت سارے فراڈ, ان میں بہت سارے جال ساز. تو جس شخص کو ہم پکڑتے ہیں وہ 3-4-5 ہزار لوگ تو ہوں گے نا. تو جب آپ ان سے بات کریں گے یار یہ تو فراڈ, اور یار بس وہ پیسے مانگ رہے ہیں, ایسی بلیک میلنگ کر رہے ہیں, ایسے نہیں دیتے تھے پروگرام کر لیے. تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو تب عزت سے نوازتی ہے کہ جب آپ اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں. اور اب سب کا یہاں موجود رہنا, آپ سب کا پیار, آپ سب کی محبت ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اقرار بھائی ادھر سے
अच्छा इकरार भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी पहचान सरेआम हुआ करता था। आपने तकरीबन हर अदारों में करप्ट अनासिर को नंगा किया है, सबके सामने लेके एस्टैब्लिशमेंट के इदारे, एक आध इदारे को आपने नंगा किया, लेकिन हम सबको पता है उन्होंने आपके साथ किया है। तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हम पे बड़ा तशद्दुद किया था जी। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो उनसे दूसरे इदारे उनको भी आप नंगा करें, तो क्या आपको उनसे डर नहीं लगता? आपकी पहचान सरेआम सारे लोगों को नंगा करें। तो दूसरा मेरा सवाल ये कि आप पॉलिटिक्स में जो आजकल ज्यादा इन हो रहे हैं, तो सरेआम ने आपको पहचान दी है, सीधी सी बात। जी जी। तो आप पोस्ट करते हैं तो पीटीआई वाले आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। आप जी ये बात ये सुनिएगा जी। नू लीग के हक में कोई पोस्ट कर देते हैं आप, तो उधर से आपको फिर पीटीआई वाले गालियां देते हैं। तो आपकी पार्टी कौन सी, आप किस तरफ है? जनता। अल्लाह ताला आपको भला करे। और बस थोड़ी सी तवज्जो सुनिएगा। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है यहाँ बैठे हुए तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे तौफीक मुझे पीटीआई वाले भी बुरा भला कहते हैं और नून लीग वाले भी बुरा भला कहते हैं। तो पाकिस्तान की शायद कोई सियासी जमात ऐसी होगी जो मुझे अपना जर्नलिस्ट समझती है। तो आप सबके लिए ये समझने की बात है कि जर्नलिस्ट का मतलब ही ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको अपना ना समझे। देखिए, यहाँ फरिश्ते तो नहीं है ना। आप ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के मद्दा होंगे, मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों का मद्दा हूँ, लेकिन क्या उन्होंने ज़िंदगी में गलत फैसले नहीं किए? हम सब मानते हैं उस्मान गुजदार साहब जैसे फैसले जिन्हें पीटीआई का हर कारकुन समझ। तो इसका मतलब है कि इंसान में गलती का इम्कान मौजूद है, और एक अच्छे जर्नलिस्ट का काम यह है कि हर शख्स की अच्छाइयाँ भी बयान करे और उसकी जो खामी या कोताही है उसकी निशानदेही भी करे। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं महज पीटीआई का माउथ पीस बन के दाद समेटने के लिए मैं कहूँ कि जनाब चूंकि अक्सरियत या मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो मैं उनका साथ। मेरा ये ख्याल है, मुझे खुशी ये हुई कि आप अगर मुझे किसी एक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप से किसी को लगता है कि मैं किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तो ये मैं समझता मेरी कामयाबी है कि अगर आपको सोचना पड़े कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, वोट किसको डालेंगे, अच्छा सवाल है, लेकिन ये ज़ाती मामला। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम शोज़ब अली है, मीडिया का स्टूडेंट। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। सर, आप अभी बात कर रहे हैं कि कौन कुछ नया आना चाहिए, या इतने हम लोगों ने आजमा लिया सारे, तो सर आप क्यों नहीं आते? सर आप अपनी पार्टी बनाएं, आप सब। मैं देखिए, इसमें अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं आऊँगा ना तो फिर आप एक शख्सियत की गिर्द घूमना शुरू कर देंगे। मेरे साथ 400 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, 4000 होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन वो मेरी शख्सियत के गिर्द घूम रहे होंगे। हमें इस शख्सियत परस्ती से निकलना है। हमें हकीकी जमहूरियत वाली जमात लानी है कि जिसमें एक शख्स के आने। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप देखिए, आप भले नफरत कीजिए, भले तनकीद कीजिए, लेकिन दुनिया भर के जितने भी बड़े रहनुमा हैं, अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, आप ओबामा की मिसाल ले लीजिए, आप बिल क्लिंटन की मिसाल ले लीजिए, आप बुश की मिसाल ले लीजिए, आप ट्रंप की मिसाल ले लें, बरतानिया में टोनी ब्लेयर की मिसाल ले लें, गॉर्डन ब्राउन की मिसाल ले लें, मार्गरेट थैचर बड़ी अजीम शख्सियत थी। ये सारे लोग बेहतरीन रहनुमा हैं, लेकिन इन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। अपना टेन्योर सर्व किया और उसके बाद खुदा हाफिज, पार्टी ने नए लीडर्स बनाए। तो हमारे यहाँ तो एक पार्टी का नाम ही नून, मतलब मुस्लिम लीग नून है, यानी मुस्लिम लीग नवाज। उस पार्टी में जिसमें खुद पे जमहूरियत नहीं है, वो मुल्क में जमहूरियत की तवक्को कैसे कर सकती है? आपको किसी शख्स की तरफ नहीं देखना, आप शुरू करें, मैं साथ दूंगा आपका। आप सारे लोग अपना एक अच्छा लीडर मुंतखब कीजिए, यूनियन की सतह पे, तहसील की सतह पे, तो सोचना शुरू करें, लोगों की शख्सियत परस्ती से निकलें प्लीज। ये मेरा ख्याल है आज की गुफ्तगू का मौजूद है। इधर जी, सवाल ये है, आपने कहा कि हम में से वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनता? देखा जाए हमारा पहला जनरल गोरा, दूसरा जनरल गोरा, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म वो बनता है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। तो क्या हम में से बिल्कुल बन सकता है। देखिए, मैं भी
اب آپ یہ دیکھیے کہ آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ بڑا ذرا غور سے سنیے گا کہ چونکہ ایک آدمی اپنی پارٹی کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ رات میں سوتا ہے تو اس کو لگتا ہے نہیں یار اسٹیبلشمنٹ تو اچھی ہے، تو وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جنرل واجپئی تو بہت سوچے ہوئے آدمی تھے، ان سے اچھا پرو ڈیموکریٹک آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگلے دن اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ تو بہت بری ہے، تو وہی پوری پارٹی کا نیریٹو بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو آرگینک لیڈرشپ چاہیے، ایک سے زائد قائدین چاہیے، ایک سے زیادہ لیڈرز چاہیے۔